बंधु माने पवित्र पणा संक्रांति एवं उड़िया नववर्ष उपलक्षे आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपणकर तुला राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र नववर्ष बा पणा संक्रांति ठारू गभीर भाव में परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करिवे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि सूर्य उच्चस्त होइजिवे। वर्षक मध्यरे केवल गोटिए दिन आसे जहाँकि पणा संक्रांति दिन सूर्य उच्चस्त हो जाती एवं सेतेबेले से अत्यंत शुभ फल प्रदान करती। तेबे बंधु माने सूर्य होउछंती आपणकर नवम घरर अधिपति। लाभ भावर अधिपति होइकरी सूर्य आपणकर सप्तम भाव में उच्चस्त होइजिवे, जहा फल से आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। एबे आपणकर भाग्य भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर षष्ठ भाव में प्रवेश करिवे। फलस्वरूप आपणक भाग्यर एक बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउअछि। एही पवित्र पणा संक्रांति परे आपणक जीवन में अनेक घटना मान घटिबो एवं आपण आनंदर मुहूर्त अनुभव करिवे, जहा आपण पूर्वरु केबे स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिबे। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थर आगमन हेबो एवं आपण विभिन्न दिगरु खुशीर खबर पाइबे। एही पणा संक्रांति परे सूर्य आपणकर भाग्य को उज्जवल बनाइबे, जहा आपणको प्रत्येक दिगरु लाभ आनी करि देबो। आपण आपणक जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकु पाइबे। जदि आपणकर तुला राशि होई थाए तेबे बंधु माने आपण भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री हनुमान निश्चय रूप से लिखंतु। बंधु माने सूर्य आपणकर राशि पई लाभर अधिपति भाव में कार्य करती। आपणकर षष्ठ भाव में सूर्य उपस्थित थिले, जहा आपणक जीवन रे विभिन्न दिगरे अनेक समस्या आणुतला। विशेष करी आपण स्वास्थ्यगत संबंधी समस्या गुड़िक देखा पाउथुले। आपणक उपरे खर्च एवं ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु सेही ऋण को सुझी पारुनथिले। आपणकर आर्थिक समस्या देखा जाउथुला। आपण कठिन परिश्रम करिबा सत्वे आपणको आपणक प्रयासर फल मिली पारुनथिला। आपणकर घर एवं परिवार मध्यरे खुशीर वातावरण थिला। शिक्षा क्षेत्र में समस्या गुड़िक देखा दौथुला। आपण सामाजिक सम्मान किंबा प्रतिष्ठा पाई पारुनथिले। आपणकर अनावश्यक खर्च बढ़ी पारुनथिला। अनावश्यक खर्च गुड़िक बढ़िबारे लागुथिला। चाकरी क्षेत्र में नाना प्रकार समस्या गुड़िक मध्य आसुथिला। आपण संतान संतति को नेइकरी चिंतित रहुथुले। भाग्य आपणक सपक्षरे नथिला। व्यापार वाणिज्य आपणको क्षतिर सामना करिबा पई पड़ुथुला एवं आपणकर प्रेम जीवन में मध्य नाना प्रकारर जटिलता देखा दौथुला। तो यही समय रे सूर्य निज राशि रे उच्च अवस्था को आसीजिवे, जहा फल रे समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। लोकमानंक मध्य रे आपणकर लोकप्रियता वृद्धि पाइबो। व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्र में थिबा नियोजित व्यक्ति मान नूतन उद्यम आरंभ करि पारंती। आपणको हठात भाव में लाभ प्राप्त हेबो, जहा आपणकर ग्राहक मानक संख्या मध्य बढ़ाइबो। आपण कौनसी प्रकारर पार्टनरशिप बिजनेस मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर आर्थिक स्थिति रे यथेष्ट उन्नति हेबो। आपणकर जे कौनसी आर्थिक असुविधार मध्य समाधान होइजिबो एवं आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबो। आपणकर आर्थिक अभिवृद्धि सहित आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो। एहा व्यतीत आपणक पई धन अर्जनर नुआ नुआ रास्ता गुड़िक मध्य खुलीजिबो एवं हठात आर्थिक लाभ पई सुजोग आसिबो। विभिन्न दिगरु टंका प्रवाहित हेबो। सरकारी क्षेत्र में किंबा राजनैतिक क्षेत्र में काम करुथुवा व्यक्ति विशेष माने अत्यंत शुभ फल प्राप्ति करिवे। आपणकर वैवाहिक जीवन एवं आपणकर पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। आपणकर लाइफ पार्टनरकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे आपण ग्रोथ निश्चय रूप से देखा पाइबे। सेमाने तांको क्यारियर रे किछि बड़ अचीवमेंट पाई पारंती। आपण आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारंती। कौनसी फैमिली प्लानिंग करि पारंती, जेहेतु गुरु वर्तमान आपणकर मार्गी चलन करुछंती एवं आपणक भाग्य उदयर साहाय्य करुछंती। तेणु आपणकर तुरंत सफलता पई गुरु प्रथ प्रदर्शन करिवे। एहा सहित ग्रह मानकर गोचर सूचाई दौछि
ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶୁକ୍ର ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସୁଖଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଭଳି ପୂର୍ବ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂତନ ସାଥୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବନିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପାସ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରହିବ। ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଆପଣ ଶେଷରେ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅପାର ଘରୋଇ ସୁଖ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟ, ମଡେଲିଂ କିମ୍ବା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଲୁହା ଏବଂ ଧାତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୁହା ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅପାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ତେବେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।